right? So that is mostly from my side. Thank you for being a patient audience. Thank you সবাইকে আসার জন্য again. Post this, my colleague Mohan will take it ahead for the safety side of things. But really happy to be here. Really happy to see all the smiling faces. And hopefully we can together make a difference ahead and ensure that we challenge injustice and ensure that ab app ki nahi, aapki chalegi, right? Thank you so much. What USP we have in Kolkata. So first of all, I want to know, आप लोग में से बता सकते हैं कितने ड्राइवर हैं और कितने बाइक हैं? पहले ड्राइवर वाले आप ओके, कैब ड्राइवर, ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आज का एजेंडा जो हमारा है, इट्स अबाउट ड्राइवर सेफ्टी. सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारा एजेंसी भी आ रखे हैं यहाँ पे, वो भी आपको थोड़ा एक आइडिया देंगे कि एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म और कैसे मतलब आप हमारे साथ मिल गए और मतलब ये सेफ्टी ट्रेनिंग लेके आगे आप मतलब पैसेंजर के साथ कैसे राइड सेफली ले सकते हैं. खासकर जो सेफ्टी कैंपेन है ये आप ही लोगों के लिए है. जैसे इसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब हम राइड लेने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत चीज़ों में हमने पाया है कि जो पैसेंजर हैं वो मिसबिहेव कर लेते हैं. तो आपको कैसे रिएक्ट करना है ड्राइव करते वक्त, आपको कैसे मतलब क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे आपको सेफ्टी बेल्ट हमेशा रखना है, मेडिकल किट आपके पास होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है. तो ड्राइवर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो हमने बताया आपको, तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है. इसके बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत सारे ड्राइवर्स ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे. आप एज अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, क्योंकि आप दिन में 8 से 12 घंटा काम करते हैं, मुझे पता है ये 10 से 12 घंटा काम करना है, वो रूल को फॉलो करना थोड़ा डिफरेंट होता है किन किन जगह, बट स्टिल जैसे हमें अपना कस्टमर सर्विस को मतलब मार्केट में और सुधारना है, तो आपको इनकम आपका बढ़ाना है, तो वो पैसेंजर सेफ्टी ड्राइवर सेफ्टी दोनों लेके चलना पड़ेगा. ये सिर्फ कैब के लिए नहीं है, मोटो के लिए भी है. उनको भी हमने जो हेलमेट दे रखा है. बहुत टाइम मतलब हमने ये देखा कि वो सेफ्टी अपना सेफ्टी इंश्योर नहीं करते, हेलमेट लेके नीचे ट्रैवल करते हैं. तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन है. अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो वो बिजनेस को आप प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के साथ. जैसे हो गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारा, कि भेदभाव नहीं करना. आपको अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, तो हमारे पास 24/7 सपोर्ट है. ठीक है, आप उस सपोर्ट पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका जो भी है क्वायरीज वो रिजॉल्व करेंगे हम. ठीक है, हमने अपना प्रॉपर एक सिस्टम बना रखा है जिसमें हमारा जो टीम आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा विद इन 24 आवर्स. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द अल्कोहल कंजम्पशन. राइड के दौरान ये कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब आप एक सिर्फ अपना सेफ्टी नहीं है, पैसेंजर का भी सेफ्टी है. हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि राइड के दौरान अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनका भी फाइन काफ़ी बड़ा है. ठीक है, अगर आप ऐसा कोई भी सिचुएशन में होते हो या फिर पैसेंजर या कैरी करता है अल्कोहल, तो आपको इमीडिएटली SOS का बटन दबा देना है. SOS का बटन हमारे एप्लीकेशन में है. ठीक है, आप पुलिस को कॉल कर सकते हो अगर पैसेंजर मिसबिहेव कर रहा है इसमें. और अभी पहले क्या था कि एक इमरजेंसी नंबर आप ऐड कर सकते थे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू. अब हमने आपको 5 ऑप्शन दे रखा है, उसमें 5 आप अपना कोई भी नियर बाय क्लोज बाय जो फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो. जैसे आपने SOS बटन दबाया, वो पुलिस को चले जाएगा वो डिटेल. ठीक है, हमारे 24/7 सपोर्ट से भी. जी सर, आपको कोई गाड़ी वो SOS बटन का बात कर रहा हूँ मैं, आपको मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, आपको कॉल करना पड़ेगा. चलिए ठीक है, आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो रखा है, उसको हम अलग से कवर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या लूप होल है.
उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट में आप फ़ोन कर रहे हो। हमने ये भी देखा है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर कभी कभार क्या करते हो आप, दो लोग मिलके अपना या फैमिली प्रोफाइल भी ड्राइवर लगा देते हैं, तो ये चीज़ को अवॉइड कीजिए। आपको अपना जस्ट एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा, खींच के नहीं, लाइव फोटो लगाना होगा सिर्फ आपका। बैकग्राउंड में ऐसा ना हो कि मतलब 4-5 लोग पीछे बैठे हुए हैं, उससे भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब जो है आपका जो प्रोफाइल है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सेफ्टी बटन, सर आपका डाउट था उनको हम बाद में कवर करेंगे। सेफ्टी बटन हमने अभी कुछ इसमें हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 5 ऐसा जो बटन है वो इमरजेंसी एक मेडिकल के लिए है, एक पुलिस के लिए है, ठीक है। और साथ ही साथ 5 आप अपने लोगों को आप वो सेफ्टी बटन दबा के इन्फॉर्म कर सकते हो कि और बता सकते हो कि आपका जो है अभी जिस सिचुएशन में वो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपका जो राइट डिटेल है वो भी उनको चले जाएगा। पिकअप लोकेशन कहाँ से था, ड्रॉप लोकेशन कहाँ से था, तो वो सब आपके जो 5 जो आपने अपने जो भी आप क्लोज फ्रेंड और फैमिली को आपने ऐड किया था उनको मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू उनके पास चले जाएगा। कैंपेन हमने पिछले 2 साल में हमने इंडिया में हमारे कंपनी ने कवर किया। आई वुड लाइक टू आस्क प्रदीप, प्लीज कम एंड टेल अस मोर अबाउट द marketing campaign. Thank you. Thanks, Mohan. That was quite insightful. Before moving to the campaigns, দুটো জিনিস আমি বলতে চাইবো regarding safety. Just after what Mohan said. এক নম্বর হচ্ছে যখন আপনারা বাড়ি থেকে বেরোন অ্যাজ ড্রাইভার পার্টনার্স, আপনাদেরও বাড়ি ফেরার একটা কমিটমেন্ট আপনাদের পরিবারকে দেওয়া থাকে। ফর এক্সাম্পল, আমি যখন রাইডার হিসেবে বাড়ি থেকে বেরোই, আমারও বাড়ি ফেরার যে কমিটমেন্টটা থাকে, আপনাদেরও কিন্তু বাড়িতে পরিবারের কাছে ফেরার কমিটমেন্ট থাকে, রাইট? সেটাকে মাথায় রেখে সেফটিটাকে প্রায়োরিটি কিন্তু আপনাদের সবাইকে করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়ান। সেকেন্ডলি, অনেক সময় আমরা দেখে থাকি, আমি বলবো না এটা ইনড্রাইভে বেশি হয়, বাট আমি যেহেতু এই কাজ অনেক দিন করেছি, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্যাট অনেকে কিন্তু নিজের অ্যাপ অন্য লোককে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করে। এটাতে কিন্তু আপনাদের এত এক্সপোজার হয়, কোনোদিন যদি কোনো ভগবান না করুক কোনো ভুল হয়, তাহলে কিন্তু পুলিশ আপনাদের ধরবে, নট দ্য পারসন হু ইজ ড্রাইভিং, যে গাড়ি চালাচ্ছে তাকে ধরবে না, কিন্তু আপনাদের ধরবে। সো স্যার, প্লিজ সেফটি প্রায়োরিটাইজ করুন আপনাদের নিজেদের পরিবারের জন্য, নিজেদের জন্য, অ্যান্ড ডেফিনেটলি ফর ইয়ার প্যাসেঞ্জার্স, রাইট? দ্যাটস ওয়ান। আচ্ছা, কুইকলি টকিং অ্যাবাউট আমরা ড্রাইভার পার্টনারদের জন্য কী কী করছি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিকজ আমি আগেই বলেছি ইনড্রাইভ ইজ নট টিপিক্যালি আ কোম্পানি which is into just doing business. আমরা গিভ ব্যাক করার চেষ্টা করি সোসাইটিকে, অবভিয়াসলি ড্রাইভার পার্টনার্স আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্টনার্স টু দ্য বিজনেস। তাদের জন্য আমরা কী কী করছি, ড্রাইভার সেফটির জন্য আমরা প্রচুর ক্যাম্পেইনস করছি, ট্রেনিংস করছি। আজকেই বুঝতে পারছেন আমরা আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে এগুলোকে আরও এনহ্যান্স করবো। উই উইল ইন দ্য ফিউচার এনহ্যান্স মোর সেফটি ট্রেনিংস, সেফটি ফিচার্স উইল বি আনলকড ফর অল অফ ইউ, যেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। দিস ইজ হ্যাপেনিং অ্যাক্রস ইন্ডিয়া অ্যান্ড উই আর অলসো এনহ্যান্সিং দ্য অ্যাপ ফর সেফটি। ইটস অ্যান অনগোয়িং প্রসেস, আমরা সেটা করতে থাকবো। ড্রাইভার মিট অ্যান্ড গ্রিট আমরা দিল্লি এনসিআরে করেছিলাম, এগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে আরও সিটিজে নিয়ে যাচ্ছি। এখনই দেখছেন আমরা আপনাদের সবাইকে এনে কথা বলছি। ফর শিওর আমি পার্সোনালি খুব ভালোবাসি আপনাদের সাথে দেখা করতে। আমি কিছুদিন আগে দিল্লিতে ছিলাম, আমি নিজে ফিল্ডে ছিলাম, দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের সামনে প্রচুর ড্রাইভার বন্ধুদের সাথে দেখা করেছি, কথা বলেছি, তাদের প্রবলেম বোঝার চেষ্টা করেছি। অ্যান্ড এরকম আমরা চেষ্টা করবো টু গেট অল অফ ইউ ইন দিস রুম। একসঙ্গে তো সবাইকে আনা যায় না, অনেকে কাজ করছেন আপনারা আমাদের সাথে, বাট আস্তে আস্তে করে সবাইকে এনে একসঙ্গে আপনাদের কথা শুনে আমাদের কিছু শেয়ার করে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম বানানোর চেষ্টা করবো আমরা, where both of us are winners, যাতে আপনারাও জেতেন আমরাও জিতি। অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন উই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট। বিলিভ মি, আমরা প্রথম স্লাইডটা মনে আছে বলেছিলাম যে উই আর নাম্বার 2 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টার্মস অফ ডাউনলোড। অ্যাপ ডাউনলোড হিসাবে আর ইউজেবিলিটি হিসাবে ওয়ার্ল্ডে নাম্বার 2 আমরা চাইলে অনেক ব্যবসা নিয়ে খেলা করতে পারতাম, বাট সেটা না করে আমরা আপনাদের জন্য আর নিজেদের জন্য কোনটা অপটিমাম সেটা করার চেষ্টা করছি। সো আপনাদের অনেক হেল্প লাগবে টু বেসিক্যালি বিল্ড দিস কানেক্ট। এরকম মিটিং, এরকম আপনাদের সাথে কথাবার্তা আমরা আরো আগে বলতে থাকবো। মিট অ্যান্ড গ্রিট ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্যাট, রাইট? নেক্সট ইজ ড্রাইভার অফ দ্য মান্থ। ড্রাইভার অফ দ্য মান্থ উই হ্যাভ ইট হিয়ার। অনেকে আপনাদের, আমি জানি না এখানে কেউ পেয়েছি কিনা, বাট টিভি, ফ্রিজ,
ওই তো প্লিজ স্ট্যান্ড আপ ওয়ান স্যার, প্লিজ স্যার, একবার একটু দাঁড়ান উঠে। ক্যান উই হ্যাভ আ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর প্লিজ দাঁড়ান স্যার। আপনাদের নাম কি স্যার? নাম কি স্যার? সরি, চিরঞ্জিত আঢ্য, সোমনাথ মণ্ডল, সন্তু কর্মকার, প্রদ্যুৎ কুমার ব্যাং। আচ্ছা, এনারা সবাই ড্রাইভার অফ দ্য মান্থ জিতেছেন। কি কি নিয়ে গেছেন বাড়িতে প্রাইজেস? বাহ, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাস্টিক। 2 consecutive years স্টার ড্রাইভার আমাদের। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ, প্লিজ বসুন। আপনি? প্রথমে মোবাইল, বাহ, তারপর টিভি। বাহ, ফ্যান্টাস্টিক, স্যামসাং এলইডি টিভি। ফিউল কার্ড পেয়েছিলেন, ফ্যান্টাস্টিক স্যার, ফ্যান্টাস্টিক। আর চিরঞ্জিত? দুটোই মোবাইল পেয়েছেন, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাস্টিক। কংগ্রাচুলেশনস টু অল অফ ইউ। সো ড্রাইভার অফ দ্য মান্থ আমরা এই প্রোগ্রামটাকে কন্টিনিউ করতে থাকবো টু এনকারেজ ইউ টু বিকাম বেটার। দিস ইজ জাস্ট দ্য স্টার্ট। ড্রাইভার অফ দ্য মান্থটাকে আমরা আরো বড় প্রোগ্রাম করব, আরো ইন্টারেস্টিং গিফটস আর প্রাইজেস আসবে, আরো কম্পিটিশনটা এক্সাইটিং হবে। আর আমি রিয়েলি দেখতে চাই পরের বার একজন উইনার্স থাকে। We will really want to see that, right? And finally, driving Nari. This is very personal and close to me, and I really want to thank Pavit for driving this for us. Pavit is our head of PR for ABAC. Driving Nari is very close to me. এখানে আমরা মহিলাদের, because 50% of আমাদের population is women, but unfortunately আমাদের দেশকে আগে হতে গেলে মহিলাদেরও আগে আসতে হবে, রাইট? সো আনফরচুনেটলি দেখুন এই রুমে আমরা সবাই কতজন পুরুষ হয়েছি, বাট মহিলারা নেই, রাইট? বাট আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেক মা বোনেরা রয়েছেন যারা গাড়ি চালান। Why can't they do this which you are doing and earn more money for the family, right? So this is very close to me. মহিলাদের empower করা, empowering women, making them self-sustaining individuals, making them self-sufficient. এটা আমাদের একটা অবজেক্টিভ। We have piloted this. আমরা অলরেডি ড্রাইভিং নারী পাইলট করেছেন পাবিত, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। উই আর গিভিং ভেহিকলস, আমরা ইভি ভেহিকলস দিচ্ছি ওনাদেরকে ফর 6 months, ফর 3 months, 3 মাস উইদাউট কমিশন। ওনারা উইদাউট রেন্ট, আমরা রেন্ট পে করে দিচ্ছি ফর দ্য ইভি কার, অ্যান্ড দেন উই উইল ফিগার আউট হোয়াট উই ক্যান ডু। এই প্রোগ্রামটাকে আমরা ট্রাই করেছি, এবার এটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করবো, যেখানে আমাদের ড্রাইভিং নারীদের ট্রেনিং দিয়ে মেইন স্ট্রিমে এনে আমরা চাই যে অনেক মহিলারা আপনাদের সাথে জয়েন করে আপনাদের ফ্যামিলির অনেক বেশি ইনকাম ইনক্রিজ করুক। অ্যান্ড মেবি আই উড অলসো ওয়ান্ট টু সি উইমেন ড্রাইভার্স, মহিলারা ড্রাইভার অফ দ্য মান্থ জিতে এখানে এসে আপনাদের সাথে জয়েন করুক, রাইট? দিস ইজ অবজেক্টিভ। সো দিস ইজ ক্লোজ টু মি সার্স। I would need all your support. আপনারাও ডেফিনেটলি এনকারেজ করুন আপনাদের কমিউনিটিতে সবাইকে। আমরাও রিচ আউট করব টু এনশিওর দ্যাট উইমেন ফর্ম আ সিগনিফিকেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্কিং ফোর্স and help us grow, right? So yeah, Pavit. So this is mostly from the marketing side of the things.